सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली। शहर में आंधी के बाद मुतादिद इलाकों में तेज बारिश। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड, बागड़ियां और इतराफ में तेज बारिश। कोट लखपत, कच्चा जेल रोड और इतराफ के इलाके भीग गए। मुस्लिम टाउन, केनाल रोड, गार्डन टाउन में बादल बरसे। गाजी रोड, DHA, नेशनल टाउन, चौंग में मूसलाधार बारिश। लालक चौक, एचरा, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड के इतराफ में भी अब्र करम बरसा। सबसे ज्यादा 25.4 मिलीमीटर बारिश नेशनल टाउन में रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ तेज हवाओं के साथ बारिश से ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PF 145 को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना रहा। कुआलालंपुर और दुबई से लाहौर आने वाली परवाजों को भी लैंडिंग की इजाजत न मिली। मौसम बेहतर होने पर परवाजों ने लैंडिंग की। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमत में बड़ा इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 1810 से बढ़कर 2200 रुपये का हो गया। दाल वाश 420 रुपये किलो, दाल चना 220 रुपये, काले चने भी 220 रुपये किलो फरोख्त। चावल 310 रुपये किलो में फरोख्त। दर्जावल कुकिंग ऑयल 610, दर्जा दोम की कीमत 540 रुपये लीटर मुकर्रर। दूध दही के सरकारी रेटों पर भी अमल दरामद ना हो सका। दूध सरकारी रेट 220, मार्केट में 260 रुपये किलो में फरोख्त। दही भी सरकारी नर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। शहर में गोश्त की कीमतें भी कंट्रोल ना की गई। मुर्गी का गोश्त 453 की बजाय 470 से 480 रुपये किलो में फरोख्त। बीफ सरकारी रेट 800 की बजाय 1200 से 1400 रुपये किलो में फरोख्त। मटन 2800 रुपये किलो में फरोख्त। फार्मी अंडे सरकारी कीमत 214, बाजार में 225 रुपये दर्जन में फरोख्त। ओपन मार्केट में नाजायज मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां जारी। सब्जियां और फल सरकारी कीमत से 50 से 100 रुपये महंगे फरोख्त। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर। प्याज सरकारी कीमत 80, मार्केट में 120 रुपये किलो। टमाटर 100 के बजाय 160 रुपये। अदरक 295 के बजाय 380 रुपये किलो में फरोख्त। फल से खरबूजे, सेब, केले, आम, लीची के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। ओपन मार्केट में LPG की महंगे दामों फरोख्त जारी। LPG की कीमत में रोजाना 10 से 20 रुपये इजाफा। LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर। दुकानदार 480 से 500 रुपये किलो में फरोख्त करने लगे। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। ट्रांसपोर्ट किरायों में नुमाया कमी कराने में कामयाबी। 24 घंटों में किरायों के समारात के कमात से बढ़ने वाले किराए 6.5% कम हो गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं अवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए हर इक़दाम उठाया जाएगा। अशूरा मुहर्रम हराम लाहौर समेत सूबा भर में पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 40,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक का महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम से जुलूस व मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद कासिम ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने पंजाब भर के कंट्रोल रूम से रिपोर्ट ली। मुहर्रम हराम में सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। IG पंजाब अब्दुल करीम कहते हैं कि दफ़ा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सेफ सिटीज़ इंतजामिया के कैमरों से मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। उधर CTO का ठोकर न्याज बेग जुलूस के रूट का दौरा। 2 किलोमीटर रूट पर ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। CTO अब्दुल रहीम शरासी की मुंतज़मीन से मुलाकात। जुलूस के रूट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। SP सिटी आतिफ अमीर का भी 5 मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूसों का दौरा। मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया।
گرمی کی شدت، لیسکو سسٹم پر بجلی کی طلب میں اضافہ ہونے لگا۔ درجہ حرارت بڑھنے پر بجلی کی ڈیمانڈ میں 800 میگا واٹ تک کا اضافہ۔ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 2960، فراہمی 3150 میگا واٹ ہونے لگی۔ بجلی چوری کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بنایا گیا۔ ڈین سٹاپ فیروزپور روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن گزشتہ 6 سال سے غیر فعال، پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم۔ شدید گرمی میں دور دراز سے پانی لانے پر مجبور، مکینوں کا اعلی حکام سے نوٹس لے کر جلد فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ ریلوے کالونی کچی آبادی کے رہائشی گراؤنڈ پر قبضے کے خلاف سراپا احتجاج، گراؤنڈ پی آر بوائے اسکول انتظامیہ کو دینے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ہمارے بچے کھیل کود کی سرگرمیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے گراؤنڈ اہل علاقہ کے لیے رہنے کی درخواست۔ شاہدرہ پل اور آزادی فلائی اوور کے اطراف میں تجاوزات قائم، مین روڈ اور سروس لائن پر پھل، سبزیوں اور کپڑوں کے سٹالز کی بھرمار، بہنگا موٹر سائیکل رکشے کی پارکنگ بھی قائم۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کے روانی سست روی کا شکار۔ ڈی سی محمد علی اعجاز کی زیر نگرانی غیر قانونی عمارتوں کے خلاف گرینڈ آپریشنز، ایم سی ایل کے ٹاؤن پلاننگ ونگ کے انفورسمنٹ اسکواڈز کی کارروائیاں۔ شالامار زون، ایوب روڈ، شیر شاہ روڈ، گڈے شاہ روڈ اور حق نواز روڈ میں کارروائی، ایک کثیر منزلہ غیر قانونی عمارت مسمار، 6 عمارتیں سیل۔ سترہ پنجاب اور ایل ڈبلیو ایم سی گاڑیوں کے باعث بڑھتے حادثات، سی ٹی او کا سترہ پنجاب اتھارٹی کو روڈ سیفٹی اقدامات نافذ کرنے کا مراسلہ۔ ایل ڈبلیو ایم سی گاڑیوں سے رواں سال 4 حادثات میں 10 شہری جاں بحق ہوئے۔ ہیوی ویسٹ مینجمنٹ گاڑیوں کی پیک آورز پہ نقل و حرکت پر پابندی لگائی جائے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں مالی بے ضابطگیوں پر چھان بین شروع، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 3 کروڑ 93,95,000 کی خریداری بغیر کانٹریکٹ ایگریمنٹ کیے جانے کا انکشاف۔ ایس این جی اے ڈی نے جنوبی پنجاب میں خریداری قواعد کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی، محکمے نے اسٹیمپ ڈیوٹی کی وصولی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو ٹی ٹی آئی پی ٹیکس نقشہ فیس کی مد میں ریکارڈ آمدن حاصل، ٹی ٹی آئی پی ٹیکس میں ہدف سے زائد وصولی، آمدن 8 ارب 15 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ٹی ٹی آئی پی ٹیکس کی ریکوری 135%، سالانہ ہدف 6 ارب 60 کروڑ پہ تھا۔ پارکنگ کمپنی کی جانب سے شیئر ادا نہ ہونے پر پارکنگ فیس کی مد میں آمدن صفر رہی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا رسک بیسڈ آڈٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، ٹیکس دہندگان سپلائرز مالی لین دین کی نگرانی کے لیے رسک رجسٹر قائم کیا جائے گا۔ فائنانس بل 2026 میں جرمانوں کی شرح میں نمایاں اضافے کی تجویز میں شامل، لانڈری ویئر ہاؤسنگ آلات کرائے پر دینے پر 8% ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ پہلی خلاف ورزی پر 5 لاکھ جرمانہ، دوبارہ خلاف ورزی پر جرمانہ 10 لاکھ روپے ہو جائے گا۔ ٹیکس دہندگان کو کارروائی سے مالی سال کے اختتامی دنوں میں ٹیکس وصولیوں کے اہداف، ایف بی آر نے اہداف حاصل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو تمام ٹیکس آفیسز کو ہدایات جاری کر دی، تمام ان لینڈ ریونیو دفاتر 27 اور 28 جون کو کھلے رہیں گے۔ پندرہ مسافر ٹرینوں میں سے 5 ٹرینوں کی اوپن نیلامی، ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے 5 ٹرینوں کی اوپن آکشن کی بڈز کی منظوری دے دی۔ متعلقہ کمپنیوں کو سیکیورٹی کی مد میں رقوم جمع کروانے کے خطوط پر ساتھ عوام ایکسپریس، قراقرم ملت ایکسپریس، میاں والی ایکسپریس، ناروول پیسنجر ٹرین کے لیے سیکیورٹی فیس جمع کروانے کی ہدایت۔ 16 تا 18 سال کے نوجوانوں کے لیے جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ کا آغاز، ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر محفوظ سفر کے لیے پرعزم۔ ٹریفک پولیس لاہور نے 190 سے زائد نوجوانوں کو جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیے۔ آئندہ سال کے لیے حج رجسٹریشن 22 جون سے شروع کرنے کا فیصلہ، وزارت مذہبی امور کی سوموار سے حج رجسٹریشن کا آغاز کرنے کی ہدایت۔ صرف رجسٹرڈ عازمین کو آئندہ سال حج پر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ رجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ کی میعاد نومبر 2027 تک لازمی قرار۔ رجسٹریشن کرنے والے عازمین پرائیویٹ اسکیم کے تحت بھی حج پر جا سکیں گے۔
पंजाब हुकूमत ने मुसलसल तीसरा सरप्लस बजट पेश किया। पंजाब ने वफाक को सबसे ज्यादा माली शेयर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी की असम्बली में बजट पर तकरीर, कहा किसी तरक्याती मंसूबे को नहीं रोका गया। पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई गईं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हुए। 21,000 किसानों को ट्रैक्टर दिए जा चुके। 1 लाख तलबा को लैपटॉप, 80,000 तलबा को वज़ाइफ दिए। अपोजिशन पता नहीं किसको डरा रही है, हम अपने हिस्से की मार खा चुके हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ऐवान में गुफ्तगू, कहा 4 साल पंजाब में अपोजिशन की हुकूमत रही, बताएं कि उन्होंने लाहौर में क्या काम किया। सुथरा पंजाब यूरोप से बड़ा मॉडल है। लोगों को इनके घर की दहलीज पर अद्वियात मिल रही हैं। ट्रैक्टर्स और किसानों को कार्ड्स दिए गए हैं। पंजाब असम्बली में बजट 2026-27 पर बहस जारी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। अपोजिशन की हुकूमत पर शदीद तनकीद, बजट को दादोशुमार का गोरखधंधा करार दे दिया। हुकूमत ने बजट को अवाम दोस्त करार दिया, अपनी कारकर्दगी और फलाही मंसूबों का दिफा किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी लाहौर के मरकजी दफ्तर में सदर फैसल मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रेडर्स विंग, कल्चरल विंग और स्टडी सर्कुलर विंग के सदूर के हवाले से गुफ्तगू। मादरी तंजीम के नायब सदूर के नोटिफिकेशन पर भी बात। DGPAA एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद का लाहौर एयरपोर्ट तोसी मंसूबे का दौरा। ज़ीशान सईद की MD नेस्पाक को कोकब हुसैन भट्टी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर तौकीर इकबाल से मुलाकात। लाहौर एयरपोर्ट तोसी मंसूबे पर आला सतह इजलास, पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। DGPAA की नेस्पाक को मंसूबे की रफ्तार तेज करने की हिदायत। शिराज टाउन में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार हल्का LA 41 वादी टू कश्मीर उज़्मा आमिर भट्ट ने क़यादत की। रैली में महाजरीन वोटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बहास लाहौर के ज़ेर एहतमाम अज़मत साहबा व अहले बैत मार्च। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, अल्लामा रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी और मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने क़यादत की। मार्च में उलमा कराम, मशाइख, असातिज़ा, नाज़मीन मदारस, तलबा और शहरियों ने शिरकत की। मार्च प्रेस क्लब से शुरू होकर वज़ीर आला हाउस जाकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए नादरा का मौसर निज़ाम कामयाब। सिर्फ 15 रोज़ के दौरान नादरा को 42,854 शिकायत मौसूल। शिकायत में से 98.55% शिकायत मुकर्ररा वक्त के अंदर निपटा दी गई। शनाख्ती दस्तावेज़ात, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और दीगर खिदमात की शिकायत पर कार्रवाई की गई। फिलिपाइन के यौम आज़ादी की तकरीब, फिलिपाइन के सफ़ीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। फिलिपाइन के सदर का खुसूसी वीडियो पैगाम भी नशर किया गया। एजाज़ी कौंसल फादुल शेख का पाक फिलिपाइन ताल्लुकात पर इज़हार ख्याल। फिलिपाइनी सकाफत को उजागर करने के लिए परफॉर्मेंस भी पेश की गई। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात, भारतीय सिख यात्रियों का दूसरा जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रधान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमीज सिंह ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्री वाघा बॉर्डर से गुरुद्वारा जन्म आस्थान नानकाना चले गए।